Deuxième jour aujourd'hui, on a rendez-vous avec Ayman chez Joseph Coiffe à Nasser. Bien sûr, باش نقابلوا أيمن باش نتعداو les étapes suivantes باش نتلهاو اليوم بلا mise en beauté نتاعو بشعرو la barbe et puis après باش نتعداو la tenue vestimentaire. À tout de suite. Salut Mohamed. شنو أحوالك؟ الحمد لله عايشك. Ça va? Ah, Ayman elle est là. Salut. Ça va? Et toi? Alhamdoulilah. Bien, en forme? Oui. عند جوزيف كواف باش نعملوا le relooking de Ayman. Joseph Coiffe, c'est le coiffeur personnel de Ayman Lassig. Ayman, لا dites-nous, علاش جبتنا لهنا ساعة chez Joseph Coiffe? والله تو سامبلومون خاطر 10 سنين مستانسين ببعضنا من العباد اللي يرتحوك ومعناها من اهم الحاجات انه عند لي كوافور معناها انك تمشي ما تتكلمش ملي تدخل تقعد على روحك يعرف شنو يعمل لك كل شيء بدون تعليق معناها. يعني هو اللي يهمك ابار لاميتي اوسي جيماجين كان معناها خلقتوها بوندون العوام هذوما الكل. العوام هذوما الكل محمد معايا في كل شيء سواء في لي كونسير معايا في اي تورناج يكون معايا معناها مرافقني في برشا حاجات فوالا. دونك نلقى راحتي برشا. Moi je crois que tu as fait un très bon choix parce que كيما قلت انا انت ديجا عندك ستيل حلو. بون احنا بعد محمد يورا كيلكو موديفيكاسيون باش نعملوهم ماذا بينا توا كيما نعرفوا لا بارب سي ان فينومين دو توندونس برشا كيما راهي انت زايده لا بارب كيما ايمن سي تري جولي مي لا بارب انت تعرف خير مني اللي هي elle s'entretient معناها même quand on dit un style un peu négligé ولا mal rasé malgré ça ديما on a نعملوا لها ça s'entretient bien sûr ou à mon avis انا توا d'après ce que je vois aussi la barbe va super bien avec la coupe. ديما لازم la coupe des cheveux تبدا homogène مع البارب. بوزيسيونيل مع بعضها. فوالا. ما تبداش ديفازي الشعر يبدا ديفازي على البارب ولا البارب تبدا ديفازي على الشعر. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. فما حاجة أنا عجبتني عند أيمن عنده une mèche blanche عجبتني برشا وهو يعمل في السير je trouve que c'est pas une bonne idée نجم نظهروها له ولا؟ بالطبيعة نجم نحطوها Ça fait un style hein. كوب جديدة ولا. Voilà, on va faire une belle coupe نقصوا شوية من هذيك خدمتك أنا نخليك Voilà. La barbe نقصوا كيف شوية on va la laisser un peu épaisse أما نقصوا في الطول. شوية ونعملوا لونتروتيان نتاعها باش تبدا باينة تعطي ستيل نتاعها نعملوا سوفاج شوية عرفت. Entretien, vidange, bougiette. Bon. باهي الوغ انت مستانس بايمن مش باش يقلقك تعرف خدمتك كان هكا نمشيو ننطلقوا. Le look il a été choisi par Joseph. ولهنا نشوفوا باش يبدا قصان الشعر. Une coupe bien raffinée, une coupe in, une coupe tendance. حتى la barbe عندها قيمة في الرولوكينج. Et surtout pour un artiste, tout doit être fait dans les règles de l'art. Mohamed يعطيك الصحة. Je comprends mieux et pourquoi Ayman t'a choisi. Ce que j'ai demandé, j'ai trouvé. Je suis très satisfaite. ما عملناش خدمة كبيرة bien sûr الأيمن. ما نستحقوش الأيمن حاجة كبيرة برشا مصلي بها. قلنا ونعاود bien sûr ونذكر ونقول ديما même quand on a la barbe mal rasée ولا négligée راهو لازمها entretien. Ça c'est sûr. Tu partages mon avis ولا محمد؟ tout à fait منى. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أيمن معناتها مستحق حتى شيء مصلي بها. Oui mais il faut pas trop le complimenter hein. C'est bon il fait sa star déjà هكا c'est bon. أيمن شقالو كان نمشيو نتعداو l'étape suivante. يلا. نعملوا quelques essayages ونختاروا التوني نتاعنا. يلا نمشي. Allez-y alors. Mohamed merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir. À très bientôt Inch'Allah. مرحبا بكم. Merci. وتوا باش نتعداو للإيتاب فينال اللي هي le relooking vestimentaire et on a choisi l'enseigne MCS في اللاك. Un magasin نلقاو فيه beaucoup de choix. نلقاو le chic, le sport chic, le classique, le sport, beaucoup de couleurs, divertissement de tous les modèles, fait les baskets, fait les accessoires aussi, fait les chaussures, les polos et autres. Et je crois que là, on a choisi une bonne enseigne pour le relooking de Ayman قبل ما نتبعوه في l'événement اللي باش نشوفوه مع بعضنا من بعد.
وصلنا توا المغازان MCS إيغاز ولاك أوبرج دو لاك 1. شقاو لك توا؟ وصلنا ليتاب الأخرانية أيمن. يلا نختار حاجة. ترى في حاجات حلوين؟ نورمالمون. أنا جادور فما برشا حاجات حلوين مزيانين. عسلامة. عسلامة مرحبا بكم. D'ailleurs, il n'y a pas mieux qu'elle pour nous présenter le magasin. مرحبا بكم. Dans notre magasin Marlboro Classique et Gas. Nous sommes installés depuis 10 années au Nifi Tunis. Notre marque elle est basée pour les jeunes, adultes et d'un certain âge. Et pour les points de vente, c'est le seul magasin? Non, voilà. on a d'autres points de vente. La première point de vente interne, c'était à Géant, Sousse, Gamart et bien sûr au lac, Rouni. La catégorie d'âge, normalement, à partir de 18 ans, chez 45 ans, 50. De toute façon, niveau clientèle interne, femme اللي يحب le sport chic, femme اللي يحب le sport. On est mélangé entre les deux. Le chic sport, le casual. Voilà. D'accord. Votre bonheur alors, Aymen هنا. Donc, تحبوا تتفضلوا مرحبا بكم. Exactement. On va commencer par faire on va commencer par faire un petit tour. Je vais quand même choisir quelques articles Aymen, نبداو بالessayage et puis on va choisir la tenue. D'accord? Allez-y. OK, مرحبا بكم. لهنا نشوفوا منى باش تبدا تعمل في الشوا نتاعها. La tenue qui va aussi avec la morphologie de Aymen. Aymen, je te conseille d'aller essayer, commencer à essayer les tenues اللي اخترناوهم. En même temps, أنا باش نزيد نعمل دورة صغيرة. D'accord? نلقى لك شي حاجة نرميها لك. D'accord. Ok, à tout de suite. J'ai donné 2 modèles de pantalons à Aymen. Un chino et un pantalon slim fit, avec leur chemise aussi. On va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne et puis pour pouvoir faire notre sélection à la fin. Et pouvoir aussi accessoiriser avec la paire de chaussures ou l'écharpe ou les accessoires اللي باش نزيدو عليهم. Aymen, كملت ولا مازلت؟ On va voir Aymen avec sa première tenue اللي اختارتها له. Aymen, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tada! Joli, j'adore. حلوة مزيانة. انت qu'est-ce que tu en penses? الجو هذا نحبه برشا مرتاح فيه معناها. C'est une tenue qui est assez chic mais décontractée à la fois. D'ailleurs, c'est une tenue qui reflète aussi un peu la personnalité de Aymen Dessir. Tu trouves pas? En tout cas, أنا عجبتني حلوة برشا. J'aime le détail de la veste aussi, la petite pochette comme ça, la chemise. Kasserna les chaussures en camel, et c'est une couleur qui est très tendance d'ailleurs pour cet été. نجم نزيدوها حاجة أخرى aussi pour la styler شوية tenue. Une petite écharpe aussi. حلوة. Et en plus, je crois que c'est le style, ça peut répandre Aymen à la soirée اللي باش تعملها اليوم. اليوم كانت زدت نجم ذكرنا شنو باش يصير. فيستيفال دو مونستير اليوم. دونك ان شاء الله باش تكونوا معنا ونعملوا جو هذيك ان شاء الله. نروح نبدل دابا. انا مش متعدى طول زاد لازم نبدل وبعد نعاود نلبسهم هذوما. Voilà, la tenue que j'ai choisie pour la première tenue en fait. On va essayer d'autres tenues. Après, نقرروا هذه ولا الأخرى. Oui. D'accord? نمشيو نكملوا الثانية. Allez-y. Deuxième tenue, deuxième look. On va voir Aymen. Aymen? Hello. Joli. حلوة. حلوة, décontractée, beaucoup plus décontractée à la première. Un pantalon anti-fit, chemise. J'aime beaucoup d'ailleurs les effets, les fausses silhouettes, la peinture, comment c'est déchiré, c'est sympa. Mais c'est un... ما تحس مش الجو نتاع Non. معناها الفيستيفال. C'est pour casual, c'est pour sortir la journée cool, mais pas pour le festival.
Donc, tenue l'eau, alors on confirme la première tenue? Oui, normalement. D'accord. Satisfait ou pas? Oui. Si c'est pas satisfait, ça sera satisfait ou remboursé. Alors, satisfait? Oui, voilà. D'accord, parfait alors. Alors, voilà. On a opté pour la première tenue, اللي هي حلوة برشا زادة واللي هو باش يحضر بها اليوم ce soir dans son événement à Monastir. On va voir la suite كان هكا وقعدوا معنا وتبعونا. كان انتوما زاد عجبكم المجازان هذايا وما بيكم تلبسوا كيما أيمن لاسيق. Vous trouvez ce magasin au lac 1, le magasin MCS Gas. Il y a aussi d'autres points de vente. Si aussi vous êtes intéressé à Gamart, Géant et à Sauce. Si aussi vous avez envie de participer, باش تشاركوا معنا في l'émission هذه ما تنساوش تبعثوا لنا un message sur 85 151 ML l'اسم واللقب. Dis-moi, sinon t'es satisfait Ayman de l'expérience اللي عشتها معنا؟ اكسبيريونس حلوة برشا. حلوة sympathique. خفيف تروح. بالحق يعطيكم الصحة الجروب الكل. نشكر الناس الكل بالطبيعة اللي تعدين عليهم الكل سواء البوتيك ولا فوالا نعطيهم الصحة فوالا اكسبيريونس حلوة برشا. حلوة. باهي نراوك مالا. ان شاء الله. هم مازلنا معك احنا راه. هاي. نجيو معك للحفلة راه. داكور. اوكي تو ما بقى لي كي نقول لكم et je vous aime à très bientôt.